السلام عليكم أصدقائي ومرحبا بكم معي مجددا على قناة مون فرونسي. سنكمل سلسلة تعلم اللغة الفرنسية عن طريق القصص والنصوص الفرنسية، هذه المرة اعتمادا على كتاب Bien lire et comprendre. بعد قراءة النص وترجمته للغة العربية سنمر بعدها إلى التعرف على بعض الكلمات والتعابير الفرنسية، ثم سنتعرف على قاعدة فرنسية، وبعدها سنمر إلى صرف فعل من الأفعال في اللغة الفرنسية. إذن ستكون دروس هذه السلسلة بإذن الله دروس شاملة. لنبدأ على بركة الله. Allez, c'est parti. إذن عنوان هذا النص سيكون Le stylo de Rémi. Le stylo de Rémi. قلم ريمي. ريمي هو اسم هذا الصبي. هذه بعض الكلمات التي سنجدها في النص. Le stylo قلم الحبر. Le tiroir هو الدرج. La bouteille القارورة. Travailler le verbe travailler يعمل. 10 الرقم 10. Émerveiller émerveiller تعني مندهش c'est un adjectif. Chacun كل واحد. S'assied s'assied c'est le verbe s'asseoir. Le mépris هو الاحتقار. Malheur le malheur هو المصيبة. Des gouttes tombent قطرات تسقط. Des gouttes tombent. Le tablier هي الوزرة. Le nez الأنف. Eh bien هي كلمة نقولها في أول الكلام. مثلا طيب. Tu nettoyeras. Tu nettoyeras le verbe nettoyer au futur simple. Malheureux يعني بائس أو حزين. إذن لنبدأ. Dans le tiroir d'un placard. Dans le tiroir d'un placard. في درج خزانة. قلنا le tiroir هو الدرج. في درج خزانة. Dans le tiroir d'un placard. Rémi a trouvé un stylo. Rémi وجد قلم حبر. Un stylo قلم الحبر. C'est un vieux stylo. C'est un vieux stylo. إنه قلم قديم. Un vieux stylo قديم. Qui ne marche plus. Qui ne marche plus. لا يعمل. هذا القلم لا يعمل أي لا يكتب. Rémi ne le sait pas. Rémi لا يعرف هذا. لا يعرف أنه لا يعمل. Ne le sait pas. لا يعرف ذلك. Il a bien envie. Il a envie بمعنى لديه رغبة. Il a bien envie d'écrire avec un stylo. بأن يكتب بقلم. Comme son papa. مثل أبيه. Rémi s'en va en cachette. Rémi s'en va. Rémi يذهب en cachette. En cachette بمعنى خفية. يذهب خفية. S'en va en cachette. Dans le bureau de son père. يذهب خفية إلى مكتب أبيه. Dans le bureau de son papa. Trouve une bouteille. يجد قارورة. قارورة حبر. Une bouteille d'encre. L'encre هو الحبر. Et remplit le stylo. ويملأ القلم. Comme il va bien travailler demain. Comme il va bien travailler demain. كم سيعمل جيدا غدا. Comme il va bien travailler demain. Avec un stylo, il aura sûrement 10 en écriture. هذا يعني تفكير ريمي. يعني يقول بأنه بقلم حبر avec un stylo, il aura sûrement 10 en écriture. سيحصل حتما على 10 في الكتابة. Et ne fera plus de fautes. ولن يقوم بأخطاء أبدا.
et ne fera plus de fautes. Le lendemain matin, الغد في الصباح, le lendemain matin, il arrive le premier à l'école. يصل الأول في المدرسة. Il montre son stylo à tous ses camarades. Il montre يبين أو يظهر son stylo قلمه à tous ses camarades إلى جميع زملائه في القسم. les camarades عندما نقول les camarades إذن الأصدقاء في القسم. أما الأصدقاء يعني خارج القسم نقول les amis. et chacun lui dit وكل واحد يقول له et chacun lui dit. émerveillé émerveillé يعني مندهش. كل واحد فيهم يقول له وهو مندهش. émerveillé. Comme tu as de la chance, Rémi. Comme tu as de la chance, Rémi. يعني كم لديك الحظ, Rémi. Voici l'heure d'entrée en classe. هذه هي ساعة الدخول للقسم. Voici l'heure d'entrée en classe. Chacun s'assied à sa place. كل واحد يجلس في مكانه. Chacun s'assied à sa place. Prenez vos cahiers. Prenez vos cahiers, dit le maître. إذن يقول لهم المعلم خذوا دفاتركم. Prenez vos cahiers. Écrivez, اكتبوا. Dictez, إملاء. Rémi est heureux. Rémi فرحان. Avec un regard de mépris بمعنى بنظرة احتقار. Avec un regard de mépris pour le porte-plume de son voisin. بنظرة احتقار le porte-plume هي حاملة الريشة. منذ زمن يعني زمن قديم كانوا يكتبون بالريشة وكان القلم في ذلك الوقت يعني شيء يعني مميز. كان يعني السائد هو قلم أو الريشة. porte-plume de son voisin. إذن ينظر باحتقار إلى ريشة صديقه de son voisin يعني الذي يجلس بجانبه. Il prend son stylo. يأخذ قلمه. Il l'ouvre يفتحه. malheur مصيبة. malheur. Voilà le stylo qui perd toute son encre. Voilà le stylo qui perd toute son encre. ها هو القلم قلم الحبر الذي يفقد كل حبره. qui perd toute son encre. Des gouttes d'encre tombent sur son cahier. Des gouttes قطرات. Des gouttes d'encre قطرات الحبر tombent sur son cahier. تسقط على دفتره. Sur sa table. على طاولته. Vite, vite. Un buvard. بسرعة بسرعة. منشفة. Vite, vite. Un buvard. Mais avec ses mains pleines d'encre. لكن بيديه الممتلئتان بالحبر. Avec ses mains pleines d'encre. Rémi salit tout. Rémi يوسخ كل شيء. بيديه الممتلئتان بالحبر يوسخ كل شيء. Rémi salit يوسخ tout. كل شيء. Son sac حقيبته. Son tablier وزرته. Il a bientôt de l'encre sur le nez. Il a bientôt de l'encre sur le nez. قريبا لديه الحبر في أنفه. يعني
وسخ كل شيء حتى أنفه. Eh bien, Rémi, dit le maître. إذن معلمه أتى عنده ويقول له: طيب ريمي، tu as fait du joli travail. لقد قمت بعمل جميل. يعني هذا دليل على أن المعلم يعني غير منزعج ومن عمل ريمي. Tu as fait du joli travail. لقد قمت بعمل جميل. يعني بنبرة استهزاء. Tu rendras ce stylo à ton père. Tu rendras سترجع ce stylo à ton père. هذا القلم إلى أبيك. Prends ton porte-plume. خذ حاملة الريشة. Comme tout le monde, مثل الجميع. Et ce soir, tu nettoyeras ta table. وهذا المساء. Et ce soir, tu nettoyeras ta table. ستنظف طاولتك. Pauvre Rémi, المسكين Rémi. Il est bien malheureux. هو بائس جدا. Il est bien malheureux maintenant, الآن. Et que va dire sa maman quand elle verra son tablier? وماذا ستقول أمه عندما سترى وزرته؟ Et que va dire sa maman quand elle verra son tablier? إذن كان هذا هو النص. Le stylo de Rémi. سنمر الآن إلى التعرف على بعض المصطلحات بالفرنسية. Vocabulaire. Avoir envie. إذن avoir envie نعني بها لديه الرغبة. Rémi voudrait avoir un stylo. Il a envie d'avoir un stylo. Il a envie بمعنى لديه رغبة. Il a envie d'avoir un stylo. Avoir envie نعني بها يعني عندما نريد أن نعبر عن الرغبة. Émerveillé. Émerveillé. Le stylo de Rémi leur paraît merveilleux. يعني قلم الحبر قلم ريمي leur paraît merveilleux. ظهر لهم لأصدقائه يعني رائع merveilleux très beau. Ils sont émerveillés. إنهم يعني مندهشون. émerveillés مندهشون. Le malheur. Il est arrivé un malheur à Paul. لقد وقعت مصيبة لبول. Il est arrivé un malheur à Paul. Par exemple, un accident grave. قلنا le malheur هو المصيبة. Par exemple, un accident grave. يعني حادثة رهيبة. La mort de son père. موت أبيه. Un vol. سرقة. Pour Rémi, le malheur est moins grave. يعني بالنسبة لريمي المصيبة هنا كانت أقل من هذا. Le malheur est moins grave. أقل حدة. Malheureux. Malheureux. Il est arrivé un malheur à Rémi. Rémi est malheureux. يعني وقعت مصيبة لريمي. إذن ريمي est malheureux. بائس. Il a de la peine. لديه ألم. Il est triste. هو حزين. Il est triste. إذن هنا دائما للوصف نستخدم le verbe être. Il est triste. Il est malheureux. Il n'est pas heureux. Il n'est pas heureux. هو ليس فرحا. Le lendemain, c'est le jour suivant. أو بمعنى الغد. Le lendemain. سنرى هنا بعض الجمل من النص. Un stylo qui ne marche plus. Un stylo qui ne marche plus. يعني قلم لا يعمل. Ne marche plus يعني لا يعمل. لا يقوم بوظيفته. Papa a une montre
qui ne marche plus. أبي لديه ساعة لا تعمل qui ne marche plus. Mon train est cassé, il ne marche plus. يعني مكسر, il ne marche plus. لا يعمل. لدينا أيضا j'ai envie d'écrire. لدي رغبة في الكتابة. J'ai envie d'écrire. J'ai envie de lire. إذن دائما عندما أريد أن أقول لدي رغبة في شيء أقول j'ai envie. J'ai envie d'écrire, j'ai envie de lire, j'ai envie d'aller jouer. لدي رغبة في أن أذهب للعب. J'ai envie de manger une orange. لدي رغبة في أكل ليمون. إذن دائما نستخدم j'ai envie, le verbe avoir, avoir envie. Il arrive le premier. Il arrive le premier. يصل الأول. لدينا مثلا نستطيع أن نقول il arrive le deuxième الثاني. Il arrive le troisième الثالث. Le dernier الأخير. لدينا كذلك الجملة tu as fait du joli travail. Tu as fait du joli travail. Le maître n'est pas content. إذا من خلال هذه الجملة نفهم أن المعلم لم يعجبه الأمر. Le maître n'est pas content. ليس فرح. Eh bien, tu as un joli tablier. لديك وزرة جميلة. De l'encre partout. De l'encre partout. المداد في كل مكان. C'est du beau travail. يعني لدينا du joli travail, du beau travail. يعني هي جملة مرادفة. سنرى الآن l'orthographe. L'orthographe لدينا كذلك le son on. Le son on. Le bureau de son papa. Il montre son stylo. Un ballon. Un bâton, un rond, il joue ballon, il mange un bonbon, nous avons, ils ont. وكما رأينا في الدرس الماضي دائما عندما يكون لدينا le son on يكتب على شكل ONT أو ONS نعلم أنه فعل. يعني nous avons, ils ont. هذا le verbe avoir. Avons, ont. لدينا هنا sont. قاعدة اليوم هي sont et sont. قاعدة اليوم تقول il ne faut pas confondre sont et sont. إذن sont هذه avec son c'est un adjectif possessif. Par exemple, son stylo. يعني قلمه, son stylo. Et son avec ONT, c'est le verbe être. C'est le verbe être. Par exemple, les enfants sont sages. Les enfants sont sages. الأطفال عقلاء. إذن نمر الآن مباشرة إلى la conjugaison. La conjugaison, ça نرى le verbe entrer au présent. Le verbe entrer يدخل au présent في الحاضر. J'entre en classe. أنا أدخل للقسم. J'entre en classe. Tu entres en classe. أنت تدخل للقسم. Il entre en classe. هو يدخل للقسم. Elle entre en classe. هي تدخل للقسم. Nous entrons en classe. نحن ندخل للقسم. Vous entrez en classe. أنتم تدخلون للقسم. Il entre en classe. هم يدخلون للقسم. Elle entre en classe. إذن le verbe entrer يدخل في الحاضر. J'entre, tu entres, il entre, elle entre, nous entrons, vous entrez, ils entrent, elles entrent. بالنسبة للماضي le passé composé فإن le verbe entrer يصرف دائما في الماضي يصرف مع l'auxiliaire être. إذا نقول je suis entré, tu es entré, il est entré, nous sommes entrés,
vous êtes entrés, ils sont entrés. إذن كان هذا هو درس اليوم. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم في هذا الدرس. إلى حصة مقبلة والسلام عليكم.